कार्तिक महात्म्य अष्टादश अध्याय। नारद उवाच इत्थं तद्वचनं श्रुत्वा धर्मदत्तः स विस्मयः प्रणम्य दण्डवत् भूमौ वाक्यं चेदमुवाचः। शुण राजन चूड़ामणि विष्णुदूतଙ୍କ वाक्य शुणी से विप्रवर धर्मदत्त पुଣି भूमिरे प्रणमित उठी कपाळे कर देई बोइले शुणिमा गोसाई प्राणी सुगति अर्थे बही षड प्रकारे धर्म कही यज्ञादि दान तीर्थ व्रत तपस्या चांद्रायण मत ए विधि धर्म षड गुणे जे करे सात्विक लक्षणे बहुत दिने सिद्ध होई अन्ते अच्युत पासे जाई तुलसी जल प्राप्ति मात्रे कल्मष न रहिब गात्रे। एकथा देखिली प्रत्यक्ष कलहा नामे स्त्री मोक्ष ए बड़ दुर्लभ महिमा तुम्भे सर्वज्ञ पुण्य आत्मा आउ कि देखी अछि काहि तुलसी घेनी तपदाही संसारु जाइछन्ति तरी तुलसी वृक्ष सेवा करी। एकथा देखिथिले कह मोर संशय मनुदह विप्रवचने विष्णुदूते बोलंती शुण एक चित्ते तुलसी महिमा जे मंत कहिबा तहिर वृत्तांत पूर्वे जे कांची नरपति नामता चोल चक्रवर्ती विष्णु भक्त पणे राजा धर्मे पाळई जन प्रजा जाबत अरजई बीत ताबत धर्म थाई चित धर्मे सकल जने प्रीति धर्मे संचयी सर्वकीर्ति आत्मार तारण निमन्ते विष्णु से बई शुद्ध चिते पूर्वे समुद्र तीरे राजा नित्य करई विष्णु पूजा पाषाणे देउळ तोड़ाई पारुसे पोखरी खोड़ाई विविध तरु फल पुष्पे जतने रोपी चारि पासे गड़ाई सुवर्ण प्रतिमा अनंत पुरुष उत्तमा प्रासाद मध्य तांकु स्थापी आगे पूजई नाम जपी नवीन रत्न हीरा नीला माणिक्य मुकुता पोहला वैदुर्य पद्मराग मणि मर्कत रत्न आदि आणी मंडणी करी विष्णु अंगे वस्त्रे कुसुम नाना रंगे विविध उपहार बाढ़ी पूजा करई स्तुति पढ़ी गंध चंदन धूप दीपे संजोगी श्रीहरि समीपे पूजा करई शुद्ध मने आज्ञा मागई प्रतिदिने हे प्रभु परम ईश्वर मोर प्रजांकु सुखी कर प्रकाश हुआ सर्व हृदय मो मन रहु तुम्भ पादे एमंत बोली आज्ञा मागे जगत जन अनुरागे एमंते केते काल गला दिने एमंत कृत्य हेला नृपति विष्णु पूजा काले एक ब्राह्मण आसी मिले नाम ताहार विष्णु दास सेही नगरे तार वास दशमी तिथि निशि शेषे विष्णु को दर्शन आसे स्नान सारी प्रातः काले प्रवेश हेला देव आले हस्ते ता तुलसी मंजरी विशेष पत्र द्रोणे भरी देउळ भितरे संभाई मंडिला विष्णु अंगे नेई तुलसी दळे विष्णु वेश ताहांकु होइला अदृश्य ता देखी कोपे नृपवर विप्रंकु करई धिकार बोइला धिक तोर बुद्धि तू किस जाणु पूजा विधि स्वभावे दुखी किंचन दरिद्र पणे ज्ञानहीन तोते मिलिब बा किस विष्णु को करिबु संतोष देख मोहर पूजा विधि रत्न कांचने सर्वसिद्धि मंडिछि विष्णु कलेवर केमंते दिशई सुंदर तू आसी बेश भ्रांति कलु तुलसी दळे उहाड़िलु एणु मो मने महाताप न देखी विष्णु निज रूप तुझे ब्राह्मण बुद्धि नष्ट केवल वर्ण मध्य श्रेष्ठ तेणु सहिली तोर दोष आउ बोलिबु अबा किस राजा वचन विप्र शुणी
ସଧିରେ କହୁଅଛି ବାଣୀ। ହେ ନୃପ ନ କରିବ କୋପ, ମୋଠାରୁ ଶୁଣିବା ସ୍ୱରୂପ। ଉତ୍ତମ ଋଷିଙ୍କ ବଚନେ, ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି ପୂର୍ବେ ଦିନେ। ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବହୁ ବିଧାନେ ଭିଆଇବ। ପୃଥିବୀ ତୁଳେ ପାତ୍ର କରି, ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ଶକ୍ତି ଧରି। ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ, ସାତ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଯେତେ। ଅର୍ଘ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେତେ କ୍ଷୀର, ମେରୁ ସମାନେ ଅଳଙ୍କାର। ଶପଥ ନିଧି ରତ୍ନମଣି, ମଣ୍ଡିବ ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗେ ଆଣି। ପାରିଜାତ ଆଦି ପୁଷ୍ପେ, ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ସୁବାସେ। ଜଗତେ ଯେତେ ସ୍ୱାଦୁ ଫଳ, ପୂଜାରେ ବାଢ଼ିବ ସକଳ। ଷୋଡ଼ଶ ଭାବେ ପୂଜା ବିଧି, ନିଗମ ମନ୍ତ୍ର କରି ସିଦ୍ଧି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁନିଙ୍କ ଉପଦେଶେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜିବ ହରଷେ। ତେଣେ ହୋଇବ ଯେତେ ଧର୍ମ, ତୁଳସୀ ଦଳେ ନୁହେଁ ସମ। ତୁଳସୀ କୋମଳ ମଞ୍ଜରୀ, ବେନି ହସ୍ତରେ ଥିବ ଧରି। ଯେ ଯାହା ଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ଶିରେ, ସେ ଧର୍ମ କହିଲେ ନ ସରେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ମୁଖେ ଛନ୍ଦି କହି, ବିଧାତା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଲିହି। ଈଶ୍ୱର ମୁହିଁ ଆଦି ଗଣେ, ପ୍ରକାଶ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ। ତେଣୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ତୁଳସୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜାରେ ପ୍ରଶଂସୀ। କେବେ ଏ କଥା ନୁହେଁ ମିଛ, ତୁ ରାଜା ଗୁରୁତ୍ୱରେ ପୁଛ। ଏମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନେ, ରାଜା କହଇ କୋପ ମନେ। ତୁ ବିପ୍ର ନିଶ୍ଚେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ, ମୋତେ କରାଉ ଆସି ରୁଷ୍ଟ। ଏ ମୋର ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ଯେତେ, ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଜଗତେ। କେ ଏହା ସଂଖ୍ୟା କରିପାରି, ତୁ କାହୁଁ ମୋର ସଙ୍ଗେ ସରି। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ କେତେ ରୋପି, ଆପେ ବୋଲାଉ ଅଛୁ ତପି। ଆପଣା ଗୁଣ କହୁ ବନ୍ଦି, ମୋର ଅଶେଷ ଧର୍ମ ନିନ୍ଦି। ଏକଥା ପ୍ରଛିଣ ବୁଝିବା, ଚାଲ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନେ ଯିବା। ମୋ ଗୁରୁ ମୃଦୁଗଲ ଋଷି, ସର୍ବଦା ଗୟା ତୀର୍ଥବାସୀ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ବିପ୍ରଗଣେ, ଅଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଗହଣେ। ଯାଗ ସମ୍ପାଦି ଧର୍ମ ବାଟେ, ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟେ। ସେଠାରେ ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଧି, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଅଛି ସିଦ୍ଧି। ତାଙ୍କ ନିକଟେ ଚାଲ ଯିବା, ଏକଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ତୁଳସୀ ସେବା ଧର୍ମ ଫଳ, ଆଉ ଯାବତ କରି ଠୁଳ। କେ ଏଥେ ଗୁରୁ ଲଘୁ ହବା, ବିପ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପଚାରିବା। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବିପ୍ରମଣି, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଣି। ସେଦିନ ନିଜପୁରେ ରହି, ପ୍ରଭାତୁ ଗଲେ ପଥ ବାହି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଅବଶେଷେ, ମିଳିଲେ ଗଦାଧର ଦେଶେ। ଦେଖିଲେ ଗୟା ନଦୀ ତୀରେ, ଦକ୍ଷିଣ କୂଳ ବନ ଘୋରେ। ବହୁତ ଶିଷ୍ୟଗଣ ତୁଲେ, ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ମୁଦୁ ଗଲେ। ବହୁତ ସମ୍ଭାର ଭିଆଇ, ନିରତେ ଅନ୍ନଦାନ ଦେଇ। ବିବିଧ ବନ ମନୋହର, ନିର୍ମାଣ ଧର୍ମଶାଳା ପୁର। ଯତି ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ ମିଳି, ତୁଳସୀ ବନ ପ୍ରତିପାଳି। ଦିଅଇ ନାନା ଉପହାର, ବିଷ୍ଣୁ ସେବାରେ ତତ୍ପର। ତୁଳା ମକର ମେଷ ମାସ, ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ। ଏ ଧର୍ମ ମାନ କହି ମୁଖେ, ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଅତି ସୁଖେ। ତା ଦେଖି ଚୋଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଆନନ୍ଦେ ଚାହିଁ ଚଉକତି। ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଦ୍ୱିଜବର, ମନେ ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ରଧର। ଆନନ୍ଦ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ଦେଖି, ରାଜା ସହିତେ ଚିତ୍ତେ ସୁଖୀ। ସୁମରି ଗୁରୁ ଉପଦେଶ, କହନ୍ତି ମହାଦେବ ଦାସ। ସକଳ ଲୋକ ଚିନ୍ତ ହରି, ଭବସାଗରୁ ଜୀବ ତରି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ये ଚୋଳରାଜ ବିଷ୍ଣୁଦାସ ସମ୍ବାଦେ ନାମ 18 ଅଧ୍ୟାୟः।